शहर में रामनवमी जुलूस पुलिस के सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में पुरअमन गुजरा। रामनवमी कमेटी लक्खी घाट की जानिब से चौधरी पाड़ा लक्खी घाट से रामनवमी सुबह यात्रा शुरू हुआ। इस यात्रा में बैरकपुर बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह, रियासती बीजेपी हेल्थ कमेटी कन्वेनर डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला, रियासती बीजेपी लीडर कौशोक बख्शी, चेयरमैन कमलेश साहू, काउंसलर ओम प्रकाश साहू, काउंसलर इनाम खान, सियासी शमा परवीन उपस्थित रहे। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की सख्त बंदोबस्त देखने को मिली। छोड़ो ना, अरे दादा साइड छोड़ो ना उनके। बाय बाय। आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम है। जीवन में कैसे आदमी को जीना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, और असुर शक्ति के विनाश करने के लिए उनका जन्म हुआ था। तो हम लोग यही समाज को कहेंगे कि समाज से ज़्यादा से ज़्यादा असुर शक्ति नष्ट हो, अच्छे लोग रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, समाज में आपस में भाईचारगी रहे, दोस्ती रहे, प्रेम रहे। समाज तभी आगे बढ़ सकता है, देश तभी आगे बढ़ सकता है। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद सब पर मिले, सबको मिले। ये भगवान श्री राम ऐसे एक व्यक्ति का नाम है, ऐसे एक शख्सियत का नाम है जो समाज के हर बुराई को नष्ट करने के लिए वो काम किया। রাবণ শক্তির বিনাশ হোক, চাল চুরি, চাকরি চুরি, এগুলো কি বিনাশ হবে?
দেখুন মানুষের মধ্যে যতক্ষণ সচেতন হবে, যখন মানুষ সচেত হবে, রাশন চুরি, চাল চুরি, পুকুর চুরি, মাঠ চুরি, রাস্তা চুরি, ঘর চুরি, সবার বিনাশ হবে। রামের নাম শুনে অনেকে রেগে যাচ্ছিল, অনেক পলিটিক্যাল পার্টি, আজকে তারা রামের স্লোগান দিচ্ছে আর কি। আমার মনে হচ্ছে যারা কখনো এটা ভুল ধারণা ছিল, হয়তো ভুল কেটেছে, তাই জন্য তারা এটা কি নির্বাচনের যে একটা পলিসি হতে পারে? প্রত্যেক নির্বাচন তো এই সময়ই আসে, তো এই সময়ে কখনো কখনো মানুষের জ্ঞান ফিরে, হয়তো জ্ঞান। রাম তো কারো পেটেন্ট নেই কি এই লোকই রামের পুজো করবে, রামের পুজো সবাই করে। আপনার বিরুদ্ধে প্রার্থীরা রামের শরণ নিচ্ছে, জয় শ্রীরাম বলছে, চেতনার উদয় হলো? হলে খুব ভালো হবে। যত চেতনা হবে, যত কারো বিরুদ্ধে, কোনো ঠাকুর দেবতা, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ যদি বলে সে ভুল করে, আমি এটাই মনে করি। অর্জুন দা, মমতা ব্যানার্জি আসলে গেছিলেন, তিনি বলছেন যে ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, কি বলবেন? না, এটা ঠিকই বলেছেন, এটা টেলার আছে। আজকেই তো দেখছেন কণ্ঠস্বর মিলে গেছে। টেলার তো হই পিকচার তো বাকি সব জায়গায় গিয়ে বারবার বলছে রামনবমীতে দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা, এটা কেন বারবার বলছেন কেন? এটা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওনার এটা বলা উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী একটা স্টেটের প্রধান হন, ওনাকে অধিকার আছে, উনি পুলিশ মন্ত্রীও আছেন, তো আমার মনে হচ্ছে এটা উনি বলে ভুল করছেন। 19-এর সঙ্গে 24-এর পার্থক্য কি দেখছেন? 19-এও আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, 24-এও আপনি দাঁড়িয়েছেন। 24-এ মানুষের মধ্যে অনেক সারা আছে, তখন 19 দিন মধ্যে ইলেকশন লড়েছিলাম, এখন মানুষের অনেক সারা আছে। ঠিক আছে।